السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین والشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، صدق اللہ العظیم۔ وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ پورا مجمع مل کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ حصول نجات اور حصول برکت کے لیے ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری اور آپ کی بہت بڑی نیک بختی ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے محبوب اور مقبول بندے حضرت سیدنا لیلا شاہ پیر بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کی تقریب میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اونا، ڈنگر، اسرانا کی سرزمینوں سے سادات کرام اہل بیت اطہار کا ایک بہت بڑا قافلہ ہماری اور آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ اللہ رب العزت اپنے خاص فضل عظیم سے ہمیں ہماری نسلوں کو حضور کے اہل بیت اور صحابہ کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائیں۔ میں چند لمحوں کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں اور چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائیں اور مجھے حق کہنے، حق سننے اور ہم سب کو مل کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز ان اشعار کے ساتھ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں جو کسی نے کیا خوب کہے ہیں کہ تیرے کرم کا، تیری عطا کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، تیرے کرم کا، تیری عطا کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے،
سب کے دامن بھر جاتے ہیں صدقہ ہی کچھ ایسا ہے، سب کے دامن بھر جاتے ہیں صدقہ ہی کچھ ایسا ہے، اور اونچے اونچے تاجوروں کے سر خم ہیں ان کے قدموں پر، اونچے اونچے تاجوروں کے سر خم ہیں ان کے قدموں پر، میرے نبی کے گھر والوں کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، میرے نبی کے گھر والوں کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اور جس سرزمین پر ہم اور آپ بس رہے ہیں، میری مراد ہندوستان کی سرزمین، اللہ رب العزت نے اپنے خاص فضل عظیم سے اس روئے زمین پر یعنی ہند کی سرزمین پر سینکڑوں اولیاء کرام یعنی جس کی تعداد اور جس کا شمار کرنا ہماری اور آپ کی سوچ اور سمجھ سے باہر ہے، اتنی بڑی تعداد میں اولیاء اللہ کے گروہ کو اس سرزمین پر بھیجا، اور ان میں سب کا سردار بنا کر حضور سلطان الہند عطا رسول خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھیجا۔ اور ان کی آمد کے بعد جو اس عظیم درگاہ شریف اور آپ کی حاضری کی جو پوزیشن رہی، جب تک آپ بقید حیات رہے اور جب تک ظاہری پردہ نہ فرمایا، تو اس شاعر نے اس پس منظر کو پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ اجمیری سرکار یہ میرے خواجہ ہی کچھ ایسے ہیں، اجمیری سرکار یہ میرے خواجہ ہی کچھ ایسے ہیں، کرے سب کے دل پر حکومت وہ راجہ ہی کچھ ایسے ہیں، کرے سب کے دل پر حکومت وہ راجہ ہی کچھ ایسے ہیں، اور ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی در پہ آتے ہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی در پہ آتے ہیں، اور وہ سب کی جھولی بھرتے ہیں داتا ہی کچھ ایسے ہیں، وہ سب کی جھولی بھرتے ہیں داتا ہی کچھ ایسے ہیں۔ ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پیش فرما لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چھاپری کی سرزمین پر اتنی بڑی تعداد میں ہمارے اور آپ کے سماج کا جمع ہونا، ان سادات کرام کی صدارت میں، بالخصوص یہاں کے جو ابراہیم بھائی ہیں اور ان کا پورا پریوار، ان کی دعوت پر آپ نے لبیک کہا اور آپ سب یہاں مل کر آئے۔ دعا کریں کہ اللہ ان سادات کرام کی حاضری کے صدقے میں اللہ ہم سب کی حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ میں چند باتیں اللہ کے قرب کے حوالے سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور میرے خیال سے اس سے پہلے بھی ہم لوگ حضور محسن ملت دامت برکاتہم القدسیہ کے ساتھ یہاں حاضر ہوئے تھے، اور بہت اچھا اور سہانا پروگرام گئے سال میرے خیال سے رہا، اور اس کے سوا بھی آپ سالوں سے یہ عرس منا رہے ہیں، اور تقریباً جہاں تک میری معلومات ہے 100 کے قریب یہاں سندھی سماج کے مکانات ہیں، ماشاءاللہ ایک عالیشان مسجد ہے، اور اس کے بچے بھی مدرسے کے آپ نے دیکھیں جن کو انعام پیش کیا گیا۔ مزید اس میں اور اللہ برکت نصیب فرمائیں، اور جن جن لوگوں کی کوششیں ہیں اللہ ان کی کوششوں کو مقبول فرمائیں۔ اللہ رب العزت اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور خدا کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اور فرمایا اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب اللہ رب العزت نے اپنی طرف وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا، تو مفسرین کے اس کے حوالے سے 2 اقوال بڑے مشہور ہیں کہ اس وسیلے سے مراد کیا ہے۔ تو بعض نے یہ کہا کہ وسیلے سے مراد اعمال صالحہ ہے، یعنی نیک اعمال، جیسے نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، اور اس کے سوا جو بھی کار خیر ہے، اگر بندہ وہ کر رہا ہے تو اللہ رب العزت کی جانب، وہ قرب کی جانب راستہ طے کر رہا ہے،
یہ اعمال اس کے وسیلہ بن سکتے ہیں. اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد مرشد کامل اور پیر کامل ہے. یعنی کسی ایسے مرد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو کہ ان کی نسبت تمہیں اللہ کے قرب تک پہنچا دیں، یعنی اللہ کے قریب کر دیں. تو قرآن عظیم کے اس فرمان کے ذریعے ہمیں اور آپ کو یہ پتہ چلا کہ اللہ کا قرب چاہیے تو بغیر وسیلے کے اللہ کے قریب کوئی جا نہیں سکتا. اور پوری کائنات میں، یعنی جب سے یہ دنیا بنی اور جب تک یہ ختم نہیں ہو جاتی، پوری کائنات میں اگر اللہ کے سب سے زیادہ قریب پہنچنے کا کوئی مضبوط وسیلہ اور ذریعہ ہے تو اس سے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کہتے ہیں. یعنی بغیر حضور کو مانے ہوئے مائی کا کوئی لال خدا تک نہیں پہنچ سکتا. یعنی حضور کا وسیلہ لیے بنا کسی پیغمبر کو بھی بارگاہ الہی سے کچھ نہیں ملتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. یعنی اللہ کے قریب پہنچنے کے لیے سب سے پہلے دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دینا ضروری ہے. اب ہم اپنی آسان زبان میں اگر ہم تلاش کرنے جائیں کہ اللہ کا قرب پہنچنے کے لیے حضور تک جانا ضروری ہے، اب حضور تک کیسے پہنچا جائے، یعنی حضور کا قرب کیسے تلاش کیا جائے؟ تو ہمارے بزرگ نے بعض نسخے عطا فرمائے کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے، اس کا ایک کو کم کر دے، اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ حضور کا قرب پالیں تو کثرت کے ساتھ وہ درود و سلام پڑھنے کی عادت بنائیں. اگر بندہ کثرت کے ساتھ درود و سلام کی عادت بناتا ہے تو یہ درود شریف اسے رسول اللہ کے قریب کر دیتا ہے. اور کتنا بڑا قریب! آج ہم اور آپ پوری دنیا دیکھ رہے ہیں، ہر کسی کے ہم قریب جانے کے لیے کوشاں ہیں. یعنی دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہو، اگر اس کے قریب جانا ہو تو ایک دوسرے کے سورسز لگانے پڑتے ہیں اور تب جا کے بندہ اس کے پاس پہنچتا ہے. وہ کسی بھی منصب پر ہو، جیسے کسی کالج کے اگر بہت بڑے پروفیسر سے ملاقات کرنی ہے، اگر کسی یونیورسٹی کے بہت بڑے لیکچر داں سے ملاقات کرنی ہے، اسی طرح کسی سیاست داں کے میدان میں اگر کسی مکھیہ منتری سے ملاقات کرنی ہے، کسی راشٹرپتی سے ملاقات کرنی ہے، دنیا کے کسی بھی منصب اور عہدیدار سے اگر ملاقات کرنی ہے تو کسی کا سورسز لگاؤ اور اس کے ذریعے تک وہاں تک جاؤ. اللہ رب العزت نے اپنی شان اپنے محبوب کے قریب جانے کا بہترین نسخہ عطا فرمایا کہ مومنوں، جیسے میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام پڑھتے رہو، یہ درود و سلام تمہیں میرے مصطفیٰ کے قریب کر دیں گے. اور جن جن لوگوں نے درود و سلام کثرت سے پڑھے، تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، جن جن لوگوں نے بھی پڑھے، اللہ رب العزت نے انہیں قرب خاص سے مالا مال فرما دیا. آج اس جشن میں آئے ہو، ایک ولی کے عرس میں آئے ہو، آج سے کوشش کرنا اپنے اندر بھی عادت ڈالنا، اپنے بچوں میں بھی عادت ڈلوائیں کہ کم از کم وہ کثرت سے درود شریف کا عادی بنائیں. اس لیے کہ محبت یہ اتنی قریب کر دے گی کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن بھی سب سے زیادہ مجھ سے جو قریب ہوگا وہ وہی ہوگا جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہوگا. آج ہم اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ دنیا جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ایک ہماری سیکنڈ اور ہماری منٹ کے مطابق ہے. یہ پوری ہو جائے گی، اس کے بعد کے جو مراحل ہیں نا، یہ بڑے کٹھن ہیں. اور اس وقت جو سب سے زیادہ کوئی کام آنے والی ذات ہے تو وہ حضور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہیں. ابھی آپ نے کچھ بچیوں کو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دیکھا جنہوں نے انعام لیا. ابھی مدرسے کے جو مدرس ہے انہوں نے تیار کی اور اس کے بعد ان کو جو انعام دیا گیا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اس مدرسے میں اس چھوٹی سی بچے کو بھیجنے کا کیا فائدہ ملے گا. چھوٹے سے بچوں کو میں نے سنا تو 100 مکان ہیں، لیکن اگر حقیقی معنوں میں چھاپری کے سب لوگ موجود ہیں اور ذمہ دار موجود ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ میں نے امام صاحب سے پوچھا کہ مدرسے میں کتنے بچے آتے ہیں، تو انہوں نے کہا 33 سے 35. میں نے کہا ٹوٹل رجسٹر میں کتنے؟ کہا 55. میں نے کہا مکان؟ تو کہا 100. تو હવે તમે ખુદ જ વિચારીને જવાબ દેજો કે આપણા ગામના અંદર 100 મકાન હોય તો એના બાળકો ખાલી 55 થાય ખરા?
નો થાય ને. તો આપણે બધાએ જિદ્દોજહદ કરી, મહેનત કરી અને આપણા બાળકોને જેમ બને એમ, નાના નાના બાળકો જે કામ નથી કરી શકતા, 5 વર્ષના હોય, 10 વર્ષની અંદર ના હોય, નાની નાની બાળકી હોય, એને મદ્રસામાં મોકલશું તો 1 કલાક મૌલાનાની બારગાહમાં એ રહી કમ અસ કમ એ એટલું તો જરૂર કરી શકશે કે જ્યારે મા બાપ માંથી કોઈ ગુજરી જાય ને તો એની મૈયત ઉપર ઉભો રહીની ફાતિઓ તો જરૂર પડી શકશે. તો આ આપણે એટલું તો જરૂર કરવું જ જોઈએ. નકર આ યુગમાં જે તરક્કીનો દોર છે અને આપણા દીન બાબત આગળ પાછળ નહીં જોઈએ ને તો આગળ જઈને આપણે જે વિચારવું છે એવું નહીં થાય. એક બાળકી યા બાળક હુઝુરના કરીબ થઈ જાય ને તો એક જ જગ્યા છે જેને કહેવાય મદ્રસો. અને જેટલા ગામના જવાનો છે, બુઝુર્ગો છે, એમને પણ હું નર્મ વિનંતી કરીશ કે અલ્લાહ ને એના રસૂલની રઝા માટે આજે આપણે મસ્જિદ બનાવી છે ને, દાદા બાપુની મોટી મહેનત છે, પીર બાપુ, નિસાર બાપુ, એ બધા બુઝુર્ગોની મહેનત ને તમારી મહેનતથી આજે મસ્જિદ બનાવી જ ને, એ આપણે ખાલી જુમ્મા માટે નથી બનાવી. એના માટે આપણે કોશિશ કરવી જોઈએ કે ગામમાં રહેતા હોઈએ અને 5 ટાઈમની અઝાન થતી હોય ને આપણે કોટલે જ બેઠા રહીએ તો એ આપણને શોભે નહીં, આપણને આ સારું ન લાગે. એટલે કોશિશ કરજો કે આપણી મસ્જિદ આપણે પોતે આબાદ કરીએ. મિસાલના તौर પર અત્યારે પૂરી દુનિયા એક અવાજ ઉઠાવી રહી છે. જેમ કે બાબરી મસ્જિદનો મસલો આવ્યો ને તો બધી બાજુથી રેલી નીકળી. મેં કીધું એ છે અયોધ્યામાં, ન્યા હવાલે થઈ, ન્યાના બારામાં તમને અહીંયા એટલી ફિકર છે ને આપણા જ ગામમાં મસ્જિદ હોય ને તો એની કોઈ ફિકર નથી કરતું. હવે આ કઈ મુસલમાનિયત છે આપણામાં? એટલે થોડુંક ગોર કરજો, વિચાર કરજો. આ બાબતમાં તમે ગોરો ફિકર કરશો ને તો ઓટોમેટિક તમને આ સમજમાં આવશે કે મસ્જિદમાં જવાથી શું ફાયદો, મદ્રસામાં જવાથી શું ફાયદો. અને આપણા નાના નાના બાળકોને દુરૂદ શરીફ આવડી જશે, કલમા શરીફ આવડી જશે, અમ્મા પરો આવડશે, કુરાન શરીફ આવડશે. બજાહિર આની કોઈ મોટી નોકરી નથી. જે આપણે જોવા જઈએ ને કે દીની તાલીમમાં માણસને મળશે હું, વધારે ઇમામત કરશે તો 15,000 રૂપિયા મળશે, એનાથી વધારે મળશે હું. પણ મારા ભાઈ, જે મદ્રસામાં પડીને જે બાળક તૈયાર થાય છે ને એનું જ્યાં હાલે છે ને ત્યાં આપણા ડોક્ટરનું નથી હાલતું, જ્યાં આપણા વકીલનું નથી હાલતું, ત્યાં આપણા પોલીસનું નથી હાલતું, એની દુનિયાની કોઈ ડિગ્રી ત્યાં નથી હાલતી જે કુરાન પડવા વાળાનું હાલે. તમે પૂછો કે ઈ ક્યાં હાલે? ખુદ રસૂલુલ્લાહ કહે છે કે મદ્રસામાં કુરાન પડવા વાળું બાળક જ્યારે કોઈ કબ્રસ્તાનના બાજુમાંથી ગુજરે છે ને તો અલ્લાહ 40 દિવસ સુધી અઝાબ હટાવી લે છે. એવી જ રીતે જે બાળક અલ્લાહ ને એના રસૂલ માટે આલિમ યા કારી યા હાફિઝ બની જાય તો અલ્લાહ તબારક વ તાલા ઈ આલિમના સદકામાં, ઈ બહેતરીન હાફિઝ યા કારીના સદકામાં અલ્લાહ રબ્બુલ ઇઝ્ઝત ઈ આખા કબ્રસ્તાન વાળાને એની સિફારિશનો હુકમ આપશે. તો હું એમ કહું છું કે જ્યારે અલ્લાહ ને એના રસૂલ તરફથી આવા ફાયદા આપણને મળે છે તો આપણા મદ્રસામાં આપણા બાળકોને આપણે જરૂર મોકલવા જોઈએ. એક બાળકીની વાત કહું અને એમાંથી તમે વિચાર કરજો કે જેના બાળકો મદ્રસામાં પડતા હોય છે ને અલ્લાહ તાલા એની અંદર કેટલી તબદીલી આપે છે. હઝરતે સાહિબે દલાઇલુલ ખૈરાત मोहम्मद इब्ने सुलेमान जज़ूली, ये कायनात के वो बुजुर्ग हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ख़ास करम नवाजियों से नवाजा था और उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है दलाइलुल खैरात शरीफ. ये कायनात में इतनी मकबूल किताब है कि आज भी लोग ये बताते हैं कि अगर इब्ने सुलेमान के मज़ार पर कोई जाए और वहाँ बैठ जाए ना तो आज भी उनके मज़ार अक़दस से खुशबू महकती है. ये उनके मज़ार के अंदर आज भी एक करामत साबित है. और बुजुर्गों ने लिखा है कि एक ज़माने के बाद जब उनकी कब्र को मुंतकिल करना हुआ, यानी उनकी मैयत को निकालना हुआ किसी वजह से, तो लोगों ने बाकायदा देखा कि जैसे अपने चेहरा बनाते हैं कैसे एक साफ चेहरा होता है, ऐसे ही उनकी जिल्द मिली और लोगों ने जब हाथ लगाए तो ऐसा लगता था जैसे अभी दफन किए गए हो. यानी सालों के बाद भी उनका कफन भी मैला नहीं हुआ और उनके जिस्म अक़दस पर कोई दाग भी नहीं आया. तो ये उन्होंने किताब लिखी कैसे? तो वो खुद फरमाते हैं कि मैं एक सफर में किसी काफिले के साथ हज या उम्रा की नीयत से जा रहा था और उसी दरमियान हमें पानी की जरूरत पड़ी. अब उस दौर में जो लोग सफर करते थे तो बलद गाड़े या घोड़े या ऊंट पर सफर होता था. इस दौर में तो लोग सफर जो आसानी से कर लेते ऐसा नहीं था उस जमाने में. तो आप फरमाते कि मैं सफर करता जा रहा था, बीच रास्ते में हमें पानी की जरूरत पड़ी तो पानी कहीं मिला नहीं. आखिरकार हमें एक कुआं मयसर आया ना तो उस कुएं की तह में पानी था, यानी अंदर पानी था. हमारे पास कोई इतना औजार नहीं था कि हम पानी निकाल सके. यानी अपनी भाषा में एम कही कि रस्सी ने डोल एवी हती ज नहीं कि एनथी पानी सींचीने बहार काढी सके.
જ્યારે એકદમ માયુસ થઈ ગયા કે હવે નમાઝનો ટાઈમ જવા ઉપર છે, એટલામાં ઈ બસ્તીમાંથી એક નાનકડી છોકરી, નાની એવી દીકરી 8 યા 7 વર્ષની અહીંયાથી નીકળે છે અને ઈ બુઝુર્ગને જોવે છે ને તો એમ પૂછે છે કે તમે કોઈ તકલીફમાં છો? તો કે બેટી તકલીફ તો મોટી તો નથી, પણ એક નમાઝ વહી જશે ને એનો ડર છે અને પાણી નથી અમારી પાસે, અને આ કૂવો જે મેળો છે ને કે એમાં પાણી છે પણ નીચે છે, નીચાણમાં, હવે એને ખેંચીને ઉપર કેમ લાવવું એવી કોઈ વસ્તુ છે નહીં. આવી નાનકડી એવી દીકરી જેને આપણે નાની ગણીએ છીએ, પણ આ બાળકો જે છે ને બહુ મોટું કામ કરી દેખાડે છે. એ નાનકડી દીકરી કૂવાના કિનારે આવે છે અને અહીંયા ઊભી રહી અને એના હોઠ છે ને એને પટપટાવે છે અને પોતાનું થૂક ઈ કવામાં નાખે. ઈ થૂક હજી કવાના પાણીમાં પોગે ને તો કૂવો ખુદ ઉભરાય છે ને પાણી બહાર નીકળી આવે છે. હવે ઈ બુઝુર્ગ જે અલ્લાહના વલી હતા ને ઈ જોઈ લીધું. ઈ કે દીકરી તારા થૂકની અંદર એટલી તાકાત? કે હા. કે દીકરી ઘડીક ઊભી રહેજે, અમે વજુ પાણી કરી નમાઝ પઢી લઈએ, પછી તને 2-3 સવાલ કરશું. જલ્દીથી વજુ કરી નમાઝ પીડ્યા. નમાઝ પછી દીકરીને પૂછ્યું કે દીકરી બતાડ તો સહી કે તારા થૂકમાં તાસીર આવી ક્યાંથી? એ વખતે જે બુઝુર્ગને એ છોકરીએ જવાબ દીધો હતો ને, નાની દીકરીએ, એ કીધું કે હજરત આ મારી જબાનનો કે મારા થૂકનો કમાલ નથી, રસૂલે પાકના દુરૂદ પાકનો કમાલ છે. અને બીજો શબ્દ કીધો કે આ વસ્તુ છે ને મને મારી માએ શીખવાડી. કોણે શીખવાડી? મને મારી માએ શીખવાડી કે મને બચપણમાંથી જ હુઝુરના એ વખાણ સંભળાવતી, હુઝુરના મોજઝા સંભળાવતી અને મને કહેતી હતી કે જ્યારે પણ સહાબાને કોઈ મુસીબત આવતી હુઝુર પાસે જાતા અને હુઝુર મોજઝા દેખાડતા અને એમની મુસીબત દૂર કરી દેતા. અને પોતે મારી માં મને નસીહત કરતી કે દીકરી જ્યારે પણ કોઈ મુસીબત આવે તું રસૂલે પાક ઉપર દુરૂદ શરીફ પડતી રહેજે, અલ્લાહ તારી મુસીબતને દૂર કરી દેશે. બસ આજ મેં કીધું, એની સિવાય મારી પાસે કોઈ કમાલ નથી. એ બુઝુર્ગ એમ કહે છે કે હું હજ પડવા યા ઉમરા કરવા જાતો ને તે દી જ મેં નિયત કરી કે વાપસ જ્યારે પાછો પલટીને તું એક દુરૂદ શરીફની કિતાબ લખી, અને એ જ કિતાબ છે જેને દલાઇલુલ ખૈરાત શરીફ કહેવાય. અને આપણે કરીબમાં જ એક અઝીમ બુઝુર્ગ હુઝુર શફીક મિલ્લતના સગા સાહિબજાદા હુઝુર સૈયદી સરકાર અલ્હાજ સૈયદ મોહમ્મદ मुनव्वर हुसैन बापू कादरी रज़ाकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को हमने और आपके अपनी नज़रों से देखा है. मैंने उस मर्द कलंदर की ज़िंदगी का एक पूरा मरहला जो देखने को मिला, तो हमारे खानकाह कादरिया के जितने भी शहजादगान हैं वो ये बयान करते हैं कि सफ़र हो या हज़र, मकान में हो या दुकान में, जहाँ कहीं भी रहते हैं, मुनव्वर हुसैन बापू कादरी ने कभी भी दलाइल खैरा शरीफ पढ़ना कभी बंद नहीं फरमाया. जिंदगी के अनमोल तोहफे जो हुजूर की बारगाह से उन्हें मयसर थे, उन्होंने वो दलाइल खैरा शरीफ में गुजार दिए. शरीफ की जो कसरत करें तो उसकी बरकतें नसीब होती है, और साथ ही साथ जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हुजूर का कुर्ब नसीब होगा और वो हुजूर की निगाहों में बड़े मुअज़्ज़ज़ हो जाएंगे. तो जितने भी समाज लेवले जिस गांव से सब तशरीफ़ लाए हैं, उन तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अपने अपने गांव के अंदर मदरसों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है. बड़ी तेज़ी के साथ ख़ास करके गाहा समाज जहाँ जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, समाज के आगेवान काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहનો ખાસ ફઝલો કરમ ઈ છે કે આપણા સમાજે જ્યારે પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ દાદા બાપુ કે પીર બાપુ કે નિસાર બાપુ એમને જ્યારે પણ આપણે અવાજ દીધી છે ને, તો ત્રણે બાપુએ આપણા બધાયના માથા ઉપર બે હાથ રાખેલા છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. તો એ આપણી બધાની ખુશનસીબી છે કે એવડા મોટા મોટા પીરાની ઇજામારે આપણો રાબતો હોવા છતાંય જો આપણો સમાજ મદ્રસાના મામલામાં પાછળ હોય ને તો આપણા માટે બહુ મોટી અફસોસની વાત છે. એટલે કોશિશ કરજો સમાજના હર આગેવાન, સમાજના હર સભ્યો અને સમાજના નાના મોટા બધા મળી અને પોતપોતાના ગામમાં મદ્રસાઓને એકદમ ટેલેન્ટેડ બનાવો. અને સ્કૂલમાં જવામાં જેમ છોકરા હળધર્મી કરે ને કે મારે જવું, મદ્રસાને એવી ફેસિલિટી આપી દો કે આપણા ગામના નાના નાના બાળકો એ તમન્ના કરવા જોઈએ કે મારે છાપરીના ફલાણા મદ્રસામાં જવું. તો એવી રીતે કોશિશ કરજો. નાની નાની બાળકીઓ જે છે એના માટે કોશિશ કરશો તો ઇન્શાઅલ્લાહથી અલ્લાહથી ઉમ્મીદ છે કે ઇન્શાઅલ્લાહ આ જે યુગ આપણો વયો ગયો ને, જે આપણે કહીએ છીએ ને કે આપણામાં કાંઈ ફરક ન આવ્યો, પણ એ આપણી ખાલી સોચ છે. તમે નાના નાના જે જવાનો થઈ ગયા ત્યાં એને તમે પૂછજો, એની અંદર મોટું પરિવર્તન છે.
પહેલા જે પ્રોગ્રામો અને પહેલા જે તકરીરો થતી હતી અને જે આપણે સાંભળીને બે કાનથી કાઢી નાખતા ને, એમ અત્યારનો જવાન નથી કાઢતો. અત્યારનો જવાન માશાઅલ્લાહ પોતે સાંભળે પણ છે અને 100% કોશિશ ઈ કરે છે કે ઈ પોતાની જિંદગીમાં અમલ પણ કરે. તો આપણે બધા કોશિશ કરશું તો આપણી આ જે નાની નસલ છે ને, એ મુસ્તકબિલના આપણા નોજવાનો જ છે અને નોજવાન બહેનો જ છે. તો એના માટે આપણે કોશિશ કરશું તો ઇન્શાઅલ્લાહ જરૂર આનો ફાયદો દુનિયામાં પણ મળશે અને ઇન્શાઅલ્લાહ આખિરતમાં પણ મળશે. હું ખૂબ ખૂબ મુબારકબાદ પેશ કરું છું ઇબ્રાહીમભાઈ અને એમના પૂરા પરિવારને ને એમના આખા ખાનદાનને અને ખાસ કરીને છાપરી ગામના સમાજના લોકોને કે તમે હર વર્ષે જે આ પ્રોગ્રામ કરો છો, અલ્લાહ તાલા તમારા બધાયના રિસ્કે હલાલમાં બરકત આપે અને અલ્લાહ ખૂબ ખૂબ નેક કામ કરવાની તૌફીક નસીબ ફરમાય. વમા અલીના ઇલ્લલ બલાગ. અસ્સલામુ અલૈકુમ.